बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: इब्लीस का तख़त किस जगह पर है? जवाब: समंदर में। सवाल: मर्द के एहराम में कुल 2 कपड़े होते हैं, बताएं औरत के एहराम में कुल कितने कपड़े होते हैं? जवाब: 3 कपड़े। सवाल: एक वर्क पर कुरान मजीद किसने लिखा था? जवाब: मौलाना अली तकी ने। सवाल: किस मुसलमान पर जिंदगी भर जुमे की नमाज फ़र्ज नहीं? जवाब: माजूर पर। सवाल: खंदक खोदने का मशवरा किस सहाबी ने दिया था? जवाब: हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने खंदक खोदने का मशवरा दिया था। सवाल: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मस्जिद कौन सी थी? जवाब: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा थी। सवाल: खाने काबा के गिलाफ पर अमूमन क्या लिखा होता है? जवाब: खाने काबा के गिलाफ पर सूरह इखलास और 6 कुरानी आयत लिखी होती हैं। सवाल: ये बताएं कि हदीस पाक के मुताबिक कब्र का अजाब अक्सर किस वजह से होता है? जवाब: फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कब्र का अजाब अक्सर पेशाब की वजह से होता है, यानी पेशाब के छींटों से ना बचने की वजह से। सवाल: क्या आप जानते हैं कि नमाज में दिल लगाने का वजीफा क्या है? जवाब: जो शख्स सोने से पहले 21 मरतबा या अल्लाह या गफूर या कादिर पढ़ेगा, इसका दिल जल्द नमाज की तरफ हो जाएगा। सवाल: इसराइली किस नबी को बुढ़िया का बेटा कहकर पुकारते थे? जवाब: हज़रत हज़केल अलैहिस्सलाम बहुत कम उम्र ही थे जब आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आप अलैहिस्सलाम की वालदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए इसराइली आपको बुढ़िया का बेटा कहकर पुकारते थे। सवाल: हदीस के मुताबिक एक इंसान के कितने बच्चे मर जाएं तो वो दोज़ख में नहीं जाएगा? जवाब: 3 बच्चे मर जाएं तो वो दोज़ख में नहीं जाएगा। सवाल: ये किस मुसलमान साइंसदान ने मालूम किया कि समंदरों की लहरें चांद के असर से पैदा होती हैं? जवाब: नसीरुद्दीन तोसी ने। सवाल: औरतें दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सवारी इस्तेमाल करती हैं?
जवाब लिफ्ट। सवाल क्या गैर मुस्लिम के घर दावत पर खाना खाया जा सकता है? जवाब जी हाँ, गैर मुस्लिम के घर दावत पर खाना खाया जा सकता है। सवाल जन्नत में एक मर्द की कुव्वत दुनिया के कितने मर्दों के बराबर होगी? जवाब 100 दुनिया के मर्दों की कुव्वत के बराबर होगी। सवाल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंगूठी पहना करते थे वो किस सहाबी ने बनाई थी? जवाब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंगूठी पहना करते थे हजरत याली ने बनाई थी। सवाल अल्लाह ताला ने आसमानी किताब ज़बूर को किस महीने में नाजिल फरमाया था? जवाब अल्लाह ताला ने आसमानी किताब ज़बूर को 18 रमज़ानुल मुबारक को नाजिल फरमाया था। सवाल कौन सा मुल्क अंबिया की सरजमीन कहलाता है? जवाब फलस्तीन। सवाल घर में परिंदों का बोलना किस बात की निशानी है? जवाब रिस्क की कमी दूर होने की। सवाल किन जानवरों का झूठा पानी पाक है? जवाब आदमी और हलाल जानवरों का झूठा पानी पाक है, जैसे गाय, कबूतर, बकरी, फाख्ता, घोड़ा वगैरह। सवाल फिरौन के दरबार में सबसे पहले किसने इसकी खुदाई को झुटलाया था? जवाब हजरत मूसा अलैहि सलाम ने सबसे पहले फिरौन की खुदाई को झुटलाया था। सवाल किस नबी के ज़माने में साल के दिनों में कमी बेशी हुई थी? जवाब हजरत नूह अलैहि सलाम के ज़माने में। सवाल सर के ऊपर से वार कर सदका देना किसका तरीका है? जवाब यहूदियों का। सवाल जिस्म पर क्या लगाने से शैतान इंसान के करीब नहीं आता? जवाब जैतून का तेल लगाने से। सवाल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त कैसर रूम के पास कौन लेकर गया था? जवाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त कैसर रूम के पास हज़रत दाया कल्बी लेकर गए थे। सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में कितने दिन क़याम फरमाया? जवाब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 15 दिन क़याम फरमाया। सवाल किस चीज़ का पौधा घर में लगाने से बच्चों का दिमाग तेज होता है?
जवाब चमेली का पौधा। सवाल जिसने किसी मुसलमान की ऐब पोशी की अल्लाह ताला उसकी किस चीज़ की ऐब पोशी करता है? जवाब ऐब की। सवाल हदीस के मुताबिक कौन सा रिश्ता माँ के दर्जे में है? जवाब खाला का रिश्ता। सवाल किस वक्त घर में मीठी चीज़ बनाकर खाने से घर में प्यार और मोहब्बत बढ़ता है? जवाब दोपहर के वक्त। सवाल किस वक्त मजाक करने से हमारी नाक गर्म हो जाती है? जवाब झूठ बोलते वक्त मजाक करने से हमारी नाक गर्म हो जाती है। सवाल जमीन की कौन सी जगह है जहां सिर्फ एक दफा सूरज की किरणें पड़ी और अब कयामत तक नहीं पड़ेंगी? जवाब दरिया नील का वो हिस्सा जो हजरत मूसा के असा से अलग हुआ था। सवाल परिंदों में सबसे ज्यादा अरसे तक जिंदा रहने वाला परिंदा कौन सा है? जवाब परिंदों में सबसे ज्यादा अरसे तक जिंदा रहने का रिकॉर्ड कौवे का है। सवाल वो कौन से मुसलमान हैं जिनको मरने के बाद दफनाया नहीं जाता? जवाब जो मुसलमान समंदर में या बहरी जहाज में मर जाए और साहिल से दूर हैं तो उनको दफनाने के बजाय पानी में डाल दिया जाता है। सवाल कौन है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है? जवाब सूरजमुखी का फूल है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है। सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र पाई? जवाब हजरत मूसा ने 125 साल उम्र पाई। सवाल जंग सफ़ेन कितने दिन तक जारी रही? जवाब जंग सफ़ेन 13 दिन तक जारी रही। सवाल कुरान पाकी की सूरत को किरात वाजिबा कहते हैं। जवाब कुरान पाक की सूरह फातिहा को किरात वाजिबा कहते हैं। सवाल 9 हिजरी में किस झूठे नबी ने नबूवत का दावा किया? जवाब 9 हिजरी में मुस्लिमा कज़ाब झूठे नबी ने नबूवत का दावा किया। सवाल कुरान मजीद की किस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है? जवाब कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है। सवाल जामिल कुरान किस सहाबी को कहा जाता है?
جواب: جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: تفسیر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: تفسیر کے لغوی معنی قرآن کی شرح ہے۔ سوال: قرآن کریم کی صورتوں کے نام کس ہستی نے تجویز کیے تھے؟ جواب: قرآن کریم کی صورتوں کے نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیے تھے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان بھائی کا تعلق تھا۔ سوال: آپ نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ تراویح پڑھائی؟ جواب: آپ نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ تراویح پڑھائی۔ سوال: غزوہ خیبر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب: غزوہ خیبر میں 14 یا 15 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال: اللہ پاک کو دنیا میں ناپسندیدہ مقامات میں سے کون سا مقام ناپسند ہے؟ جواب: بازار ہے جو اللہ پاک کو دنیا میں ناپسند ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا لگتے تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی لگتے تھے۔ سوال: خدائے ذوالجلال کے حکم سے پہلا حج کس نے کیا؟ جواب: اللہ کے حکم سے پہلا حج حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جمعہ کہاں پڑھائی؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جمعہ بنو سالم میں پڑھائی۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجات جو قد میں تمام ازواج مطہرات سے بلند تھیں۔ جواب: ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا میں حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ کوئی بلند و بالا نہ تھا۔ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ جس نے ان کو دیکھ لیا اس سے وہ چھپ نہیں سکتی تھی۔ زرقانی میں ہے کہ ان کا قد لمبا تھا۔ سوال: مسیلہ کذاب کے خلاف جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب: مسیلہ کذاب کے خلاف جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال: علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: علم الحساب کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟
जवाब, कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हुर्फ ज़ोए है। सवाल, किस इबादत को इबादतों का मजमुआ कहा जाता है? जवाब, नमाज को इबादत का मजमुआ कहा जाता है। सवाल, किस नबी ने सबसे पहले परिंदा पाला था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले परिंदा पाला था। सवाल, दुनिया का सबसे लंबा दरिया किस इस्लामी मुल्क में बहता है? जवाब, दुनिया का सबसे लंबा दरिया मिस्र में बहता है। सवाल, क़यामत के दिन सबसे पहले कौन से नबी को कपड़े पहनाए जाएंगे? जवाब, क़यामत के दिन सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाए जाएंगे। सवाल, क्या जिन्नात की तादाद इंसानों से ज़्यादा है? जवाब, जी हाँ, जिन्नात की तादाद इंसानों से ज़्यादा है। सवाल, उम्मुल मोमिनीन हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हो की फ़िदिये की रकम किसने अदा करके आप रज़ी अल्लाह अन्हो को ग़ुलामी से आज़ाद कराया था? जवाब, उम्मुल मोमिनीन हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हो की फ़िदिये की रकम 9 औक़िया सोना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा करके आप रज़ी अल्लाह अन्हो को ग़ुलामी से आज़ाद कराया था। सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसने ये सवाल किया था कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बूढ़े हो गए हैं? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने ये सवाल किया था कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बूढ़े हो गए। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी खुशबू पसंद फरमाते थे? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेहान की खुशबू पसंद फरमाते थे। सवाल, कौन सा अमल करने वाले औरत के राज फाश हो जाते हैं? जवाब, नशा करने वाली औरत के राज फाश हो जाते हैं। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम किस इलाका में दोबारा आबाद हुई? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम दजला और फ़ुरात में दोबारा आबाद हुई। सवाल, इंजील के लग़वी माने बताइए। जवाब, इंजील के लग़वी माने हैं खुशखबरी। सवाल, कौन सा अमल रोज़ाना करने से इंसान को शहादत का मर्तबा मिलता है? जवाब, बावज़ू रहने से इंसान को शहादत का मर्तबा मिलता है। सवाल, मैदान हशर में किस इंसान के चेहरे पर गोश्त नहीं होगा?
जवाब पेशावर भिखारी। सवाल क्या अल्लाह ताला ने कीड़ों और जानवरों को इसी रूह से पैदा किया जिस रूह से इंसान को पैदा किया? जवाब अलग किस्म की रूह से। सवाल इस ऊँटनी का क्या नाम है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मदीना किया था? जवाब इस ऊँटनी का नाम अल कस्वा है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मदीना किया था। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अरब का दिमाग का लक़ब दिया था? जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह अन्हा को अरब का दिमाग का लक़ब दिया था। सवाल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसकी तस्वीर निकाह से पहले दिखाई गई और किस चीज़ पर दिखाई गई? जवाब अल्लाह ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तस्वीर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह से पहले रेशम के सब्ज़ टुकड़े पर दिखाई। सवाल सबसे ज्यादा लंबे लोग किस कौम के थे? जवाब सबसे ज्यादा लंबे लोग कौम आद के थे। सवाल जब मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की तो वहां किसकी हुकूमत थी? जवाब जब मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की तो वहां नजाशी की हुकूमत थी। सवाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में तबलीग करने के लिए किस सहाबी को भेजा था? जवाब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में तबलीग करने के लिए हज़रत मसअब रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा था। सवाल हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की कौन सी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन हैं? जवाब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं। सवाल हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी हुई थी? जवाब हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 997 साल हुई थी। सवाल कयामत की निशानियों में किस जगह से आग निकलेगी? जवाब यमन से आग निकलेगी जो लोगों को उनके महशर की तरफ घेर कर पहुंचा देगी। सवाल साबिकुल वलून किन सहाबा कराम को कहा जाता है? जवाब साबिकुल वलून उन सहाबा कराम को कहा जाता है जो सबसे पहले इस्लाम लाए। सवाल गैर तस्दीक शुदा बातें आपस में ना फैलाओ ये बात किस सूरत में बयान हुई है? जवाब गैर तस्दीक शुदा बातें आपस में ना फैलाओ ये बात सूरतुल हिजरात में बयान हुई है।
سوال: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن سے سیکھ کر اذان کا آغاز کیا؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سیکھ کر اذان کا آغاز کیا۔ سوال: غار سور مکہ سے کتنی دور واقع ہے؟ جواب: غار سور مکہ سے 4 میل دور واقع ہے۔ سوال: وہ کون سا دن ہے جسے قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جواب: جمعے کا دن ہے جسے قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ سوال: بیعت رضوان کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کے ہاتھ کو اپنا بایاں ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت کی تھی؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں جلانے کے لیے کس نے آلہ تیار کر کے دیا تھا؟ جواب: اس شخص کا نام ہیزن تھا، اس نے ایک آلہ تیار کیا تھا جسے منجنیق کہتے ہیں، اس سے پہلے یہ آلہ کسی نے نہ بنایا تھا۔ سوال: نماز جنازہ کی کتنی سنتیں ہیں؟ جواب: نماز جنازہ کی 3 سنتیں ہیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کب کیا؟ جواب: آپ نے اعلان نبوت 3 نبوی کو کیا۔ سوال: شروع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قبیلے کے چرواہے کے طور پر کام کیا تھا؟ جواب: شروع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو سعد قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو صرف جنتی انسان کو دوست بناتا ہے ورنہ نہیں بناتا؟ جواب: گھوڑا ہے۔ سوال: کون سی سورت دن میں 11 دفعہ پڑھنے سے گھر میں کوئی مصیبت نہیں آتی؟ جواب: سورہ اخلاص 11 دفعہ پڑھنے سے گھر میں کوئی مصیبت نہیں آتی۔ سوال: زکوٰۃ کے پیسے کس جگہ خرچ کرنا منع ہے؟ جواب: مسجد میں۔ سوال: صدقہ کرنے سے برائیوں کے کتنے دروازے بند ہو جاتے ہیں؟ جواب: 70 دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ سوال: حدیث کی کتابیں کس صدی ہجری تک لکھی گئیں؟ جواب: 4 صدی ہجری تک لکھی گئیں۔ سوال: وہ کون سی نعمت ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے؟
جواب: نماز پنجگانہ ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے۔ سوال: خواب میں آسمان دیکھنے والوں کے لیے کون سی خوشخبری ہے؟ جواب: اگر کوئی خواب میں آسمان دیکھے تو دولت ملنے کی نشانی ہے۔ سوال: بتائیے پولیس کا محکمہ کس خلیفہ کے دور میں قائم ہوا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ سوال: کتاب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی تصنیف ہے؟ جواب: قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی۔ سوال: عورت بڑھاپے میں نکاح کرے تو کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب: اگر کوئی مرد یا عورت بوڑھے ہو جائیں لیکن اس میں نکاح کرنے کی خواہش موجود ہو تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح انسان کے ایمان کو مکمل کرتا ہے اور شیطانی حربے کو ناکام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس طرح بد نظری اور زنا کاری کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ سوال: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کس موقع پر اسلام قبول کیا؟ جواب: فتح مکہ کے موقع پر۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کون تھے؟ جواب: قابیل حضرت آدم علیہ السلام حوا کا پہلا بیٹا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پہلا قاتل بھی تھا۔ پیشے کے لحاظ سے قابیل کاشتکار تھا اور زمین میں سبزیاں اگاتا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دینے والے کو جنت میں جانے کی ضمانت دی گئی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے ضمانت دے اس کی جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے تو اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں مرد کا نیند میں بولنا کس چیز کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب: ڈپریشن کی علامت۔ سوال: وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے؟ جواب: حسد کی بیماری۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کس وقت ادا کرنے کا حکم دیا؟ جواب: سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر لوگوں کے نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ بلوغ سے تقریباً 2 برس قبل کون سی مہلک جنگ اہل مکہ میں چھڑی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ بلوغ سے پہلے اہل مکہ میں ایک جنگ چھڑی تھی جس کو حرب فجار کہتے ہیں۔
امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔